Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Tanti Yosepa dengan NIM 2011142. Saya dari kelas PAI 2E. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya ingin membuat video penjelasan mengenai tenses. Video ini saya persembahkan untuk dosen pengampu saya, Pak Firdaus SS MPD BIM. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi kita, yaitu tenses. Apa itu tenses? Tenses bisa dimengerti sebagai sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan verb atau kata kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Tenses dalam bahasa Inggris ada 3 bentuk dasar tenses dalam bahasa Inggris, yaitu present, past, dan future. Satu, present tense digunakan untuk apapun yang terjadi saat ini atau untuk pernyataan umum. 2. Past tense digunakan untuk segala sesuatu yang terjadi sebelum momen ini tepat waktu. 3. Future tense yang digunakan untuk apapun yang akan terjadi pada suatu saat nanti daripada sekarang. 3 bentuk dasar tenses bahasa Inggris itu mempunyai 3 variasi, yaitu simple, continuous, dan perfect. A. Perfect tense dibagi menjadi 4, simple present, present continuous, present perfect continuous. B. Past tense dibagi menjadi 8, simple past continuous, past future, past perfect continuous, past future perfect continuous, past future perfect continuous. C. Future tense bagi menjadi 4, simple future, future continuous, future perfect continuous. Berikut penjelasan lengkap 16 tenses dalam bahasa Inggris untuk membantu teman-teman memahami kapan dan bentuk yang mana digunakan dari semua tenses tersebut. 1. Simple present tense. Simple present tense ini digunakan ketika mengungkapkan fakta, kebenaran, dan kebiasaan, maka tidak membutuhkan referensi waktu, sehingga kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja bentuk infinitif. Adapun rumusnya untuk kalimat positif, s plus infinitif plus s atau is atau to be plus o. Untuk kalimat negatif, s plus do atau does not plus infinitive plus o, atau s plus to be plus not plus o. Untuk kalimat tanya digunakan do atau does plus s plus infinitive plus o, atau to be is mr plus s plus o. Misalkan contoh kalimat positifnya, I go to school every day, artinya aku pergi ke sekolah setiap hari. Untuk kalimat negatif, I don't go to school every day, artinya aku tidak pergi ke sekolah setiap hari. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, do you go to school every day, artinya apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? 2. Present continuous tense. Present continuous tense biasanya digunakan untuk menyatakan hal yang sedang dilakukan atau sedang terjadi di masa sekarang. Rumusnya, untuk kalimat positif, s plus to be plus verb ing. Kalimat negatif, s plus to be plus not plus verb ing. Untuk kalimat tanya, to be plus s plus verb ing. Contoh kalimatnya, kalimat positif, Rani is writing a letter, atau Rani sedang menulis surat. Kalimat negatif, Rani is not writing a letter, Rani tidak sedang menulis surat. Dan kalimat interrogatif, contohnya, is Rani writing a letter, apakah Rani sedang menulis surat? 3.
simple past tense. Simple past tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Biasanya waktunya spesifik. Rumusnya untuk kalimat positif S plus verb 2, kalimat negatif S plus did not atau verb 1. Untuk kalimat tanya did plus S plus verb 1. Contohnya kalimat positif, Benny washed his car yesterday atau Benny mencuci mobilnya kemarin. Kalimat negatif, Benny did not wash his car yesterday atau Benny tidak mencuci mobilnya kemarin. Sedangkan kalimat interrogatif, did Benny wash his car yesterday? Apakah Benny mencuci mobilnya kemarin? 4. Past continuous tense. Past continuous tense digunakan ketika kita berbicara tentang kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu. Biasanya waktunya spesifik. Rumusnya untuk kalimat positif S plus was atau were plus verb ing. Kalimat negatif S plus was atau were plus not plus verb ing. Kalimat tanya was atau were plus S plus verb ing. Contoh kalimatnya untuk kalimat positif, contohnya Sinta was reading a novel at 5 p.m. this evening, atau artinya Sinta sedang membaca novel jam 5 sore tadi. Kalimat negatif, Sinta was not reading a novel at 5 p.m. this evening, artinya Cinta tidak sedang membaca novel jam 5 sore tadi. Sedangkan kalimat interrogatif, was Cinta reading a novel at 5 p.m. this evening, artinya apakah Cinta sedang membaca novel jam 5 sore tadi. 5. Present perfect tense. Present perfect tense digunakan ketika kita menyatakan kejadian atau kegiatan yang sudah terjadi di masa sekarang. Rumusnya, untuk kalimat positif S plus has atau have plus verb 3. Kalimat negatif S plus has atau have plus not plus verb 3. Kalimat tanya has atau have plus S plus verb 3. Contoh kalimatnya, untuk kalimat positif I have eaten, I have eaten, artinya aku sudah makan. Untuk kalimat negatif I have not eaten yet, artinya aku belum makan. Sedangkan untuk kalimat tanya, contohnya have you eaten, apakah kamu sudah makan? 6. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang sudah dilakukan dan berlanjut hingga masa sekarang. Rumusnya, kalimat positif S plus has atau have plus been plus verb ing. Kalimat negatif S plus has atau have plus not plus been plus verb ing. Kalimat tanya has atau have plus S plus been plus verb ing. Untuk contoh kalimat, contohnya my sister has been running for half an hour, artinya kakakku sudah sedang berlari selama setengah jam. Untuk kalimat negatif, my sister has not been running for half an hour, artinya kakakku belum ada setengah jam berlari. Sedangkan untuk kalimat tanya, has your sister been running for half an hour, artinya apakah kakakmu sedang berlari selama setengah jam? 7. Past perfect tense. Past perfect tense digunakan ketika kita berbicara mengenai hal atau kegiatan yang sudah terjadi dan selesai di masa lampau. Rumusnya, untuk kalimat positif S plus had plus verb 3. Untuk kalimat negatif S plus had plus not plus verb 3. Untuk kalimat tanya had plus S plus verb 3.
Contoh kalimatnya, Tom had repaired his laptop before I borrowed it. Atau Tommy sudah memperbaiki laptopnya sebelum aku meminjamnya. Untuk kalimat negatif, Tom had not repaired his laptop before I borrowed it. Artinya Tom belum memperbaiki laptopnya sebelum aku meminjamnya. Sedangkan kalimat tanya, had Tom repaired his laptop before I borrowed it? Apakah Tom sudah memperbaiki laptopnya sebelum aku meminjamnya? 8. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan ketika kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang dimulai dan terjadi hingga suatu waktu tertentu di masa lalu. Rumusnya, kalimat positif s plus had plus been plus verb ing. Kalimat negatif s plus had plus not plus been plus verb ing. Kalimat tanya had plus s plus been plus verb ing. Contoh kalimat positif, she had been working there before she moved to my office. Artinya dia telah sedang bekerja di sana sebelum pindah ke kantorku. Untuk kalimat negatif, she had not been working there before she moved to my office. Artinya dia belum sedang bekerja di sana sebelum ia pindah ke kantorku. Untuk kalimat tanya, had she been working there before she moved to my office? Artinya apakah dia telah sedang bekerja di sana sebelum ia pindah ke kantorku? 9. Simple future tense. Simple future tense digunakan ketika kita berbicara hal atau kejadian yang akan terjadi di masa depan atau sebuah rencana. Rumusnya, kalimat positif s plus will plus verb 1 atau s plus is, am, are plus going to plus verb 1. Kalimat negatif s plus will plus not plus verb 1. Kalimat tanya will plus s plus verb 1. Contoh kalimatnya, Mrs. Tari will teach us. Artinya Bu Tari akan mengajar kita. Kalimat negatif, Mrs. Tari won't teach us. Artinya Bu Tari tidak akan mengajar kita. Sedangkan kalimat tanya, will Mrs. Tari teach us? Artinya apakah Bu Tari akan mengajar kita? 10. Future continuous tense. Future continuous tense ini digunakan ketika kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang sedang berlangsung di masa depan. Rumus kalimatnya untuk kalimat positif s plus will plus be plus verb ing. Kalimat negatif s plus will plus not plus be plus verb ing. Kalimat tanya will plus s plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya untuk kalimat positif, I will be studying maths tonight at 7 p.m. Artinya aku akan sedang belajar matematika malam ini jam 7. Untuk kalimat negatif, I won't be studying maths tonight at 7 p.m. Artinya aku tidak akan belajar matematika malam ini jam 7. Sedangkan kalimat interrogatif, will you be studying maths tonight at 7 p.m. Artinya apakah kamu sedang belajar matematika malam ini jam 7? 11. Future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk berbicara mengenai hal yang sudah terjadi di masa depan. Rumusnya, kalimat positif s plus will plus have plus verb 3. Kalimat negatif s plus will plus not plus have plus verb 3. Kalimat tanya will plus s plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya,
The singer will have finished their world tour by next month. Artinya penyanyi itu akan sudah menyelesaikan tur dunianya pada bulan depan. Kalimat negatif, the singer will not have finished their world tour by next month. Artinya penyanyi itu belum menyelesaikan tur dunianya pada bulan depan. Sedangkan kalimat tanya, will the singer have finished their world tour by next month? Apakah penyanyi itu akan sudah menyelesaikan tur dunia pada bulan depan? 12. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan saat berbicara mengenai hal atau kegiatan yang akan telah berlangsung di masa depan. Rumusnya, kalimat positif is plus will plus have plus been plus verb ing. Kalimat negatif is plus will plus not plus have plus been plus verb ing. Kalimat tanya will plus is plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya, they will have been renovating their office for 2 months. Artinya mereka akan telah sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan. Kalimat negatif, they will not have been renovating their office 2 months. Artinya mereka tidak akan telah atau sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan. Sedangkan kalimat interrogatif, will they have been renovating their office for 2 months? Artinya apakah mereka akan telah atau sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan? 13. Simple past future tense. Simple past future tense digunakan ketika kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang direncanakan atau diprediksikan di masa lampau. Rumusnya, kalimat positif is plus would plus infinitive, atau is plus was atau were plus going to plus infinitive. Kalimat negatif is plus would plus not plus infinitive, atau is plus was atau were plus not plus going to plus infinitive. Kalimat tanya, would plus is plus infinitive. Contoh kalimatnya, kalimat positif, I would bring my camera if I knew the view was amazing. Artinya aku akan membawa kameraku kalau aku tahu pemandangannya luar biasa. Kalimat negatif, I would don't bring my camera if I knew the views was not amazing. Aku tidak akan membawa kameraku kalau aku tahu pemandangan tidak luar biasa. Sedangkan kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya itu menggunakan would you bring your camera if you knew the view was amazing? Apakah kamu akan membawa kameramu kalau kamu tahu pemandangannya luar biasa? 14. Past future continuous tense. Past future continuous tense digunakan ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang akan sedang berlangsung di masa lampau, atau kita itu melakukan kilas balik. Rumusnya, kalimat positif is plus would plus be plus verb ing. Kalimat negatif is plus would plus not plus be plus verb ing. Kalimat tanya, would plus is plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya, we will be watching the performance if Sari was not late. Artinya kita akan menonton penampilan kalau Sari tidak terlambat. Kalimat negatif, we would not be watching the performance if Sari was late. Atau kita akan menonton penampilannya kalau Sari terlambat. Sedangkan kalimat tanya, would they be watching the performance if Sari was not late? Apakah mereka akan menonton penampilannya kalau Sari tidak terlambat? 15. Past future perfect tense. Past future perfect tense digunakan ketika kita menyatakan hal yang akan sudah terjadi di masa lampau atau kita melakukan kilas balik, hanya pengandaian. Rumusnya, kalimat positif is plus would
atau would plus have plus verb 3. Kalimat negatif is plus should atau would plus not plus have plus verb 3. Kalimat tanya should atau would plus is plus verb 3. Contoh kalimat, they would have cleaned the room when their neighbor come. Artinya mereka akan telah membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang. Kalimat negatif, they would don't have cleaned the room when their neighbors come. Artinya mereka belum membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, would they have cleaned the room when their neighbors come? Apakah mereka akan telah membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang? 16. Past future perfect continuous. Past future perfect continuous digunakan saat kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang akan telah dilakukan atau berlangsung di masa lalu, atau kita melakukan kilas balik namun tidak terjadi, hanya pengandaian. Rumusnya, kalimat positif is plus should atau would plus have plus been plus verb ing. Kalimat negatif is plus should atau would plus not plus have plus been atau plus verb ing. Kalimat tanya should atau would plus is plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimat, we should have been practicing our new dance. Artinya kami seharusnya sedang berlatih tarian baru kami. Kalimat negatif, we should don't have been practicing our new dance. Artinya kami tidak seharusnya sedang berlatih tarian baru kami. Sedangkan kalimat tanya, should they have been practicing their new dance? Apakah mereka seharusnya sedang berlatih tarian baru? Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.